Mayong adlaw sa tanan, mao niya nga ato ang ika-12 nga leksyon sa libro sa Mateo na anata sa chapter number 6 ug verse number 19 paingon sa 21. O ang ato ang pag-executan karon sa dili pa nako sugdan basahon sa nako ang bersikulo mubo ram verse number 19. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust do corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Ang balik ko ng last new verse sa 21, for where your treasure is, there will your heart be also. Ang hisgutan diri nga verse sa 19 to 21 is treasures. O di ka malimot nga naapata sa Kingdom of Heaven. Siyempre, ang mga tao nga nagkinabuhi sa Diyos diri sa Kingdom of Heaven, naagi na mga property, na ay mga kwarta, na ay mga kamtangan. So, unsa nagitudlo ni Jesus Christ diri sa iyang pagwali sa Galilee, sa Sermon on the Mount, kabahin sa treasures or kwarta. Ang iyang gisgutan dira nga kung naay treasure, naapoy butanganan sa treasure. So, naay location. Kung naapoy ganit treasure, naapoy mag-interest sa imuhang treasure nga mukuha ni na ay mga na kawatan, na ay ato na lang i-relate karon sa ato ang sitwasyon, inflation. Na ang imong kwarta, ang imong treasure mawala ang value tungod kay nisaka ang presyo sa mga palaliton or na ay mga trahedya. Diin ang imong kwarta mahurot, mawala, equivalent na siya sa gikawat. So na ay presyo. Ang question dira, asa man imong ibutang treasure aron safe ka ani. So nahisgot ang Biblia nga sa natin ibasa na naay duha ka location. Kamutan aron una nga location sa kalibutan, kung ang imong treasure naaba ni magitigom sa kalibutan, kasabot ana nga para sa imong kaugalingon, para sa imong enjoyment, o para tanan sa imong pag-consume, or ino bang gitigom dito sa langit. Saan man ako pagtigom o bahandi ngadto sa langit? Daghang mga pamaagi. Mabang libutang sa kalibutan o mabang libutang ngadto sa langit. So, kung magtigom ganit ang bahandi sa langit, apil na ana ang ministry. Kang kinsang ministry kang Kristo. Sa pagib given ama na yatag ngadto sa
church o simbahan. Tanang mga butang nga naay kalabutan nga ngadto sa Dios aron ang buluhaton sa Dios magpadayon. Kay unsa gini sa Bible, kung kanini mo ibutang, sayang. Kanya kani ang kamatuoran nga bisan pag maningkamot ang ayo, bisan pag unsaon na tugtigom sa bahandi, maabot gyud sa ato ang time nga ang tao mamatay, die. So ang atong gitigom ng mga bahandi sa kalibutan, ibilin ra gyapon nato. Kung wala tay gitigom nga bahandi ngadto sa langit, wala pud tay damhon nga ato ang reward ngadto sa langit. So zero balance ta ang atong gitigom diri sa kalibutan, lahi pa gyud magpulos. Ikaduha dira, kung ang bahandi nato sa kalibutan on layabon siya, problema ni siya. Kung ang atong pagtigom sa bahandi naa sa kalibutan, liability. So bantayanan kayo. Katulad rin kanang gibayad. Pero kung ang imong gibutangan sa imuhang bahandi naa din, wala ko nag-ingon nga tanan nga naa ni mong kwarta ihatag mo para diri. Akong pasabot nga ang imuhang treasure dapat naa kay gitigom para dinhi. Kung magtigom ta sa bangko, di man nato ibutang tanan dito sa bangko, naam gyapon tay gamiton nga pang kinabuhi, pang suportar sa atong adlaw-adlaw pagkaon, balay runon sa pa. Pero naagid tay gi-save. So naa ba kay gibutang sa kalibutan o ngadto sa buluhaton sa Dios? Kaya kung dito sa buluhaton sa Dios naa kay reward kung mobalik si Kristo. Nindot ranan natin paabuton nga reward sa diyang mobalik ang Ginoo tungod sa mga butang na atong gi-support ngadto sa buluhaton. Unsa man yung buluhaton na kinahanglan suportaan? Ang maayong balita ni Kristo. Ang naon mo nga ang gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo mao'y pinakanindot nga istorya, kung maghisulot ay istorya, story, or mao kini pinakanindot nga news tungod kay ang mga tao dili lamang mapasaylo sa sala, makauban pa gyud ngadto sa Dios sa iyahang pagbalik, kauban ngadto sa iyahang ginharian, o makaadto pa gyud kauban sa Kristo sa Dios ngadto sa iyahang tinuyanan. So nindot kay nga balita, pero nagkinahanglan po na siya ang support sa mga iya sa Dios, sa mga Kristohanon, para ang mga tao ngadto sa pinakalayo ng mga butang lugar makadungog po in taon sila sa maayong balita nga gihimo ni Kristo dito sa krus, ang pag-ula sa iyang dugo aron ang mga sala sa tanang tao mabayaran. O kung kita mutuo ta atong dawaton si Kristo nga mo'y manluluwas atong tuuhan iyang gihimo sa krus, mahimutan katawhan sa Dios. But as many sa Juan 1:12 sa tanan nga mutuo midawat kaniya, asya naghimo kagahom nga mahimong mga anak sa Dios. So mahimutan katawhan sa Dios kung mutuo mudawat kang Kristo kasi nagula siyang dugo sa krus sa Kalbaryo. Kani siya nga gospel of Christ na good news, kinahanglan po ni siya support. So kung support ka na kay reward o sunod rin,
kung aha nimo gibutang ang imuhang bahandi, mo na ga pakita sa imuhang kasing-kasing kung unsa may mas bugat sa imong kasing-kasing, ang kalibutan o ang Dios. Ang bahandi diri sa kalibutan, ang paglingaw-lingaw o ang mga butang nga iya ni Kristo, ang maayong balita ni Kristo. O muna pakita niya imong kasing-kasing. Ang bahandi mo na yung maka-reveal kung isa may imuhang focus. Aduna ba kay panglantaw sa imong kaugalingong enjoyment o sa mga butang na iya sa Dios. Maayong adlaw sa tanan, naghangyo ko nga naa mo nakuha nga leksyon, ika leksyon number 14 na karon. Maayong adlaw sa tanan o God bless.